तो भाई माने वर्षा दिने एपट रोड एमती देखई दौची गोटे छोट क्लिप गोटे देखई दौची माने भयंकर रोड पूरा देख वर्षा दिने एमती कादुଅ कौ रेटे कादुଅ आधे मान सब जावासिया कर पानी बागे पूरा देखिए गोटे कहबी कौन माने रोड को बागे रोड जाऊँगी गाड़ी सब एपटे गाड़ी टका जय जगन्नाथ वेलकम टू बिहार टका ब्लॉग चैनल। आज ब्लॉग आम स्टार्ट करवा तो वीडियो ब्लॉगटा आज 11टा बेलू स्टार्ट करदे तो वीडियो कौन हो कौन ना वीडियो कंटिन्यू रुहतु जानीपर कौन हो कौन ना। तो आज पाणीपाग के देखई दूसरी माने भयंकर आज पूरा खरा ये भयंकर पूरा खरा तो अगमला आमर गदा भंगा होगला बिक्री भी होगला आ जहाँ सड़ा मड़ा अच्छे बापा ताकू सुखा सुखी कर साइज सुजा कर बंधाबंधी कर तो बारीटा पूरा आमर पूरा अपरिष्कार हो जाए तो झील आमर एपटे पूरा असुंदरी हो मो झील सज है तो ता माँ भी ये असुंदरी तो चलतु देखा आग कौन हो कौन हो आगू कौन हो कौन हो कौन हो आम अगमाला सब गदा हो से नेले आमर भाई भाई अगमाला नेले से गदा हो सी ने बोईक ने तो सेपटे आड़े पूरा भयंकर गदा होपटे दांडटा भी आमर पूरा अवस्था बाहर बाजि जाइए एपटे भी जाल गुड़ा सब गदा तो भयंकर पूरा खरा देखा कौन हो कौन ना सब गोटे कौन बेडसीट विकेटा गोटे बोबे बोबे आ कौन गोटे बोबौच मात्र 200 टंकार बेडसीट तो रडी पके पके माइक गोटे नगे देते आगे जाऊँ मात्र 200 टंकार बेडसीट तो जस्ट आसिक तो मुझे तो गाड़ी आणिक पहुँचली घर पहुँचिक वीडियो स्टार्ट कली कहीं वीडियो भी आसी पार नाला कहीं मो झीर देह खराब था तो 3-4 दिन हेल्ले मो झीर देह खराब था तो से टेंशन वीडियो भी मुझे आपण कर कहीं बहुत दुखित माने बहुत कष्ट भी लगुच वीडियो न कले आपण मैंने जो भल पाइबा दौरान तो वीडियो न कले बहुत कष्ट लगुच यार भी छुआटार देह खराब से 3 दिन वीडियो आसपार ना तो देखा आज ये वीडियो ब्लॉगटा आज तो हो कौन हो कौन ना वीडियो रे देखिपारे आ मो चैनल जो नुआ कर सब्सक्राइब निश्चिंत करदे जानची करदे एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखक तुरंत जीव मुझे खाई आसिक तो खाईदेली भोक भयंकर करता आसिक खाईदेली कौन आम खाया ना भात डाली भजा काकुड़ी सालड एमती सब करता पोटल गोटे पूरा माने नुआ आइटम गोटे पोड़ी पोटल पोड़ी गोटे बढ़िया आगे पाग करता सीमा तो खाई पेट भरी पूरा पेट शांति पाना आ गाधुआ है गाधुआ पाधुआ हम तो देखा मुझे जाऊँगी टिके रेस्ट कर दिए कहीं खटी खटी आसला पूरा अंटा पिठी उठी माने गाड़ी चल के सारा कष्ट मुंड खराब कष्ट टे रेस्ट करी तापर फ्रेश फ्राश हो वीडियो स्टार्ट कर गाधे जा पूर्व भाविली आउ कि कहवाई माने गोटे छोट क्लिप गोटे देखा माने से देखु मैंने से रोड ये क्षीर गाड़ी नहीं कि गला बाटे से गाँव को जाऊँगी क्षीर पे गोटे गाँ भर को तो गाँ भर प्रवेश करने माने पूरा बंधर माने नाल बंधर से गाँ भर गड़े जाए पूरा जो रोड है वीडियो गोटे छोट क्लिप गोटे छाड़ुची तो देखु माने कौ बागिया रेट से रोड माने भयंकर कादुए माने बाइक वाला गले भी बाइक वाला पड़ियाटा फाइनाल कि से गाँ लोक तक सब भी अभ्यास हो गली से जाऊँगी और से छोट क्लिपटा गोटे करी आसला भितर माने गाड़ी नहीं जाती वर्षा भी होता कि वर्षा
ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ତ ଭୟଙ୍କର ଖରା ସକାଳେ ଟୋପେ ଟୋପେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସିଏ ବି ମାନେ ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଛି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟା ପକାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଆସେ ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମୋ ଝିଅ ବି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲିኝ ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୋଡ଼ ପୁରା ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି କେମିତି କାଦୁଅ କେଉଁ ରେଟ୍ କାଦୁଅ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାଗିଆ ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ବି କ'ଣ ମାନେ ରୋଡ଼ କେଉଁ ବାଗିଆ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଟଙ୍କା ବି ଖସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିବା ପାଇଁକା ଏମିତିଆ ସବୁ ରୋଡ଼ ମାନେ ପୁରା କାଦୁଅ ଭୟଙ୍କର ରୋଡ଼ ପୁରା। ଫାଇନାଲି ଏଇନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ତ ରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଖରା ବୋଲି ତ ରେଷ୍ଟ ନ କଲେ ମାନେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ବି ହେଉନି ନିଦ ମଝି ରାତିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଖରାବେଳେ ତ ଏଇନା ଉଠିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଆମ ଚାଟ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇଠି ଚାଟ୍ ଦାଦା ଖାଲି ପେଁ ପେଁ କଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଲି ଗାଧୋଇକି ଚାଟ୍ ଆଣିକି ଆସିଲି ଚାଟ୍ ଖାଇଲି ତ ଫଟାଫଟ ଚାଟ୍ ଆମର ଖାଇଦିଏ ଝିଅ ସେପଟେ ପୁରା ଆଉ ନାହିଁ ତାର ସବୁ ଖତମ ହେଇଗଲି ମୋର ଟିକେ ଖତମ କରିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଆମର ଚାଟ୍ ଖିଆ ତ ମୁଁ ସରିଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ତ ପାଖେଇ ଆଇଲି ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା ରଥଟା ଟିକେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ରଥ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବି କରୁଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଉଛି ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ସବୁ କରୁଛି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ଘର ପାଖେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ନେଇକି ରଥ ଟାଣନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ତ ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦେବା ଛୋଟ ପିଲାକ ତ ପିଙ୍କା ଇଏ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିଥିଲି ପୁରା ପଟାରେ ପୁରା ସାଇଜରେ ବାଡ଼େଇ କରିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇଲି ପୁରା ସାଇଜରେ ମାନେ ଆଗରୁ ସେମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁକିରି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ସାଇଜରେ ପୁରା ବାଡ଼େଇଥିଲି ଏବେ ଛୁଆ ହେରିକା ସବୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ପୁଣି ଚକା ଫକା ଏଗୁରା ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଚକା ଫକା ଲଗେଇଲି ସିଏ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତ ଆକୁ ଟିକେ ଫିନିସିଂ କରିବା ପାଇଁକା ଫିନିସିଂ କରିବା ଯିବି ଆଜି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ ବିଳାଶୁଣୀରୁ ଯାଇକି ଆଣିବି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବି ବିଳାଶୁଣୀରୁ ଆଣିକି ଆକୁ ଟିକେ କାମ କରିବି କାଲିକି ପୁରା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଫାଇନାଲି ଆମର ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ରଥ ଏମିତି ସବୁ କାମ ସବୁ ହେଇଗଲି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବାଗିଆ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ସାଇଜରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ପୁରା ଅଗଲ ବଗର ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏଇଠି ପୁରା ଯେଉଁ ବାଗିଆ ହଇରାଣ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଗିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଉଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ 4ଟା ବେଳ ପାଗ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଣିପାଗ 4ଟା ବେଳ ପାଗ ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ପାଗ ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଜେଜେମା ଆମର ଆଞ୍ଚ ଲଗେଇ ସାରିଲି 4ଟା 4:30 ହେଇଯିବ ନା ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଗଲି ଆମର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପାଗ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାହେବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଛି ବାଏ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ।